Eso no parece como, no suena bien, ¿verdad? It doesn't sound like something right? Pero cuando Dios bendice tu fracaso, But when God blesses your failures, y vamos a estar hablando en 2 Samuel 12 del 24 al 25, and you could go into your Bibles to 2 Samuel chapter 12, verse 24 through 25. y la palabra de Dios dice así: And the word of God says like this. Luego David consoló a Betsabé su esposa y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Then David comforted Bathsheba, his wife, and slept with her. She became pregnant and gave birth to a son. And David named him Solomon. The Lord loved the child and sent word through Nathan the prophet that said, that they should name him Jedidiah, which means beloved of the Lord, as the Lord has commanded. Amen. En este día hablaremos si tú pones tu vida en las manos de Dios. And today we're going to talk about that if you put your life in the hands of God. No importa tus fracasos. It does not matter your failures. Escúchame bien, no importa tus fracasos. Listen to me right. It does not matter your failures. Dios restaurará tu vida. God will restore your life. Amen. O sea, pero hay un problema. But there's a problem. El hombre es un experto en desviarse del plan de Dios. That the man is an expert of deviating himself from the plan that God has for him. O querer ayudar a Dios. Or he likes to look for a way to help God. Eso lo vemos en Abraham, And we see this in the man of Abraham. el hombre de fe. The man of faith in the El Bible. padre de la fe. The father of faith, how the Bible says. Cómo él quiso ayudar a Dios. How he was looking to help God. Y hasta el día de hoy estamos pagando por eso. And until this day, we're still paying for what he tried to help. Esto lo vemos en Abraham, And we see this in Abraham. el hombre más humilde de la tierra. The most humblest person in earth. Cómo él trató de ayudar a Dios. How he himself tried to help God. Y le costó 40 años de su vida. And it cost Abraham 40 years of his life. Vemos como David, And now we see how David, el hombre que es conforme al corazón de Dios, a man that was conformed to God's heart, se desvía de Dios. he deviates himself from God. Porque es que somos expertos los hombres desviándonos del plan de Dios. Is that us men, we are experts in deviating ourselves from the plan that God has for us. Escucha, el mundo dice The world says que lo que empieza mal termina mal. that what starts wrong ends up wrong. ¿Cuánto creen eso? How many of you believe that? Lo que empieza mal termina mal. What starts bad ends up bad. Y lo que empieza bien termina bien. And what starts right ends up right. Pero te voy a decir algo. But I want to tell you something. Mi Dios My God, no piensa así. he does not think that way. Praise God. Praise God. Para mi Dios For my God, puede empezar mal, it could start bad, pero terminar bien. but he could make it finish right. Para mi Dios For my God, puede empezar bien, it could start right, pero terminar mal. it could also finish bad. Depende de tú y yo, It all depends of you and I. la posición que vamos a tener The position that we are going to hold on to delante de Dios. in front of the Lord. Que eso Dios ve las cosas diferentes. So God sees everything different. Y escucha, y si tú quieres ayudar a Dios, And listen to this. If you want to help God, si tú quieres ser un hombre espiritual if you want to be a man that's spiritual, y quieres ayudar a Dios, and you want to help God, como único un hombre espiritual ayuda a Dios the only way that a spiritual man helps God o mujer or a lady, es obedécele y a su voluntad. it is to obey him and do his will. Es la única forma que ayudamos a Dios. That is the only way that we are able to help God. Otra forma no lo puedes ayudar. There's no other way. Praise God. David era el rey de Israel. David was the king of Israel.
Y un día vio una mujer And one day he see a lady bañándose. taking a shower. Me encanta cuando esta historia es tremenda historia. This story is such an awesome story. La Biblia la describe como una mujer de una belleza sin igual. The Bible described this lady as a lady with a beauty like no other. So, el hombre no estuvo tan mal. No, mentira. David la ve David sees this lady y pregunta quién es ella. and he asks, "Who's that lady?" Y le dijeron, es Betsabé. And they tell her Bathsheba. Escucha, David quiere decir mi hijo amado. David means my beloved son. Por eso, escucha, a Jesús nunca se le llamó el hijo de Abraham. To Jesus, they never called him the son of Abraham. A Jesús no se le llamó el hijo de Moisés. Jesus, they did not call him the son of Moses. A Jesús se le llamaba el hijo de David. To Jesus, they call him the son of David. David quiere decir mi hijo amado. David means my beloved son. Cuando Jesús lo están bautizando, el Espíritu Santo dice de Jesús, ahí está mi hijo amado. When the Holy Spirit is, when Jesus Christ is being baptized, and he's being baptized, God says, "There goes my beloved son." Jesucristo viene de la descendencia de David. Jesus Christ comes from the descendant of David. David tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. David had his heart conformed to the heart of God. Y yo le estoy diciendo todo esto And I'm saying all this to you porque el enemigo brega mucho en nuestra mente. because the enemy always dealing or trying to mess around with our brain. Porque con las cosas malas que hemos hecho, Él quiere pararnos de la voluntad que Dios tiene para nosotros. With the bad things that we have done, he wants to stop us from the will that God has for each and one of us. Escucha, la abuela de David, The grandmother of David, o bisabuela, no, estaba por buscarlo, pero bisabuela o abuela de David era una idólatra, his grandmother or his great-grandmother was an idolater. que era Ruth. That it was Ruth. Pero ella decidió, But this lady decided, ella empezó mal, she started wrong, pero ella decidió cambiar su vida. but she decided to change her life. Y hoy, And today, en la historia de Jesús, in the story of Jesus Christ, el nombre de ella está. her name is still written. Praise Porque God. cuando tú decides cambiar tu vida, Because when you decide to change your life, Dios va a hacer cosas grandes contigo. God is going to do awesome things with you. Escucha, Betsabé quiere decir hija del pacto. Bathsheba means the daughter of the covenant. Thank you. O quiere decir la hija de plenitud. Or the daughter of plenty? Of fullness. Plenty. Se cree que eso se le llamaba a las hijas número 7. And they believe that they called her like the daughter or daughter that they would have when it's the seventh daughter. Ya, era el nombre Betsabé. It was the name Bathsheba. Okay. So, viene David, mi hijo amado. David, my beloved son. Betsabé, la hija de plenitud. Bathsheba, the daughter of fullness. Y Betsabé estaba casada. And this lady, Bathsheba, she was married during that time. Y David la manda a buscar. And David sends to get this lady. Y adultera con ella. And he commits adultery with this lady. Sabiendo que ella era casada. David, knowing that this lady was married, David sabía que estaba haciendo algo malo delante de Dios. David, he knew that he was doing something wrong in front of God's eye. ¿Cuántos saben cuando están haciendo algo malo que lo están How haciendo many mal of you delante? know when you're doing something wrong, that you're doing something wrong in the eyes of the Lord? Y después, no, pastor, yo no sabía. Mentira, tú no sabes. Tú And then you sabías go, lo que no, pastor, I didn't know none of that. Tú You sabías lo que liar, estabas you know haciendo. what you was doing. Tú sabías lo que estabas haciendo. You knew what you was doing. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, What happens is that the majority of the time, lo malo the bad, sabe bueno. it tastes good. Oh, nadie dijo amén. Y ustedes son santos. Son más santos que yo. Oren por mí. You are more holier than I am, so please pray for me. Lo voy a decir otra vez. I'm going to repeat this once again.
Lo que pasa es What happens is que la mayoría de las veces that the majority of the time, lo malo sabe bueno the bad tastes good, y lo bueno and the good sabe malo. tastes bad. Pregúntale a ese el que quiere rebajar. Ask that person that wants to lose weight. Si tú la ves perdiendo peso, If you see her losing weight, no creas que está metida en McDonald's y en Kentucky Fried Chicken todos los días. don't think that she's at McDonald's or Kentucky Fried Chicken every day. Está comiendo hierba todos los días. She must be eating grass, which it would be vegetable. A lot of vegetable. Y sin nada, porque si le echa el dressing ya lo dañaste, es hierba pura. And it's probably vegetable alone with no dressing, because if you put dressing, you probably just damaged it. Okay? So, y el profeta, mira, cuando Dios manda al profeta God sends the prophet, y le dice Dios and God tells him que él había visto todo that he has seen everything, lo que él había hecho. what David has done. Y le dice, Dios está enojado contigo. And the prophet tells David, God is mad at you. Escucha, porque ese es el problema. And listen, because this is the problem. No importa lo que hagamos. It does not matter what we do. No importa dónde lo hagamos. It does not matter where we do it. Dios siempre nos va a ver. God is always going to see us. A lo mejor la esposa no nos ve. Maybe the wife does not see us. A lo mejor el pastor no está ahí, no te ve. Probably the pastor's not there. He's not seeing you. A lo mejor la gente de la iglesia no te ve. Probably the people in the church is not seeing you. Pero olvídate de todos ellos. But forget about all these people that don't see you. Preocúpate de lo que Dios está mirando. Amen, amen, amen. Just worry about what God is looking. Pero escucha esto, de esta relación, But listen to this. Out of this relationship that David had, ellos tienen un hijo they end up having a child. que se llama Salomón. And this child, they named him Solomon. Salomón quiere ser pacífico, un hombre de paz. Solomon, the name Solomon means a man of peace. Pero tú sabes también de esa raíz sale otra definición que es la más que me gustó. From that root, another definition comes out, and this one is the one I like the most. ¿Qué quiere decir? Total restauración. That means total restoration. Praise God. Después que David pecó After David sinned, y él hizo unos pasos, and David committed a few steps, or did a few steps, ahora Dios le da un hijo now God gave him a son, y le dice, esto va a ser un hombre de paz and then God tells him, this is going to be a man of peace. y va a ser un hombre de una restauración total. And it's going to be a man that's going to, it's going to be a restoration, a complete restoration. Le está diciendo a David, He's telling David, yo vi tu fracaso, I seen your failure. yo vi lo que tú I hiciste, seen what you've done. pero tú has hecho lo que debías de hacer But you have done what you should have done. y ahora yo te restauro totalmente. Now I am going to restore you completely. Te voy a dar un hijo I'm going to give you a son. que va a reinar en tu trono That he's going to reign in your throne. y de ese hijo And from that son, va a salir mi simiente. all my seeds are going to come from. Jesucristo Jesus Christ viene de la simiente de Salomón. comes from the seed of Solomon. Total restauración. A complete restoration. Pero no se quedó ahí. But it did not stay there. Dios manda al profeta God sends the prophet, y le dice a David, and the prophet tells David, me encanta Dios. I love God. Praise God. Más que uno, Dios, amén, y otro. Me encanta Dios. I love God. Cómo él ve las cosas. How he sees things. Escucha, él manda al profeta He sends this prophet, y dile a David and then the prophet tells David que yo veo a Salomón that I see Solomon como Jedidías. like Jedediah. ¿Qué quiere decir? That means El que yo amo, el amado del Señor. the beloved of God. Después que David hace lo que hace, After David does all that he did, que
pone a Dios en vergüenza. that he put God into shame, Él mata a un hombre inocente. and then he goes and kills an innocent man. Él coge una mujer que no es de él. He takes a man that it does, a lady that does not belong to him. Después de todo esto, After all that he committed, él tiene un hijo. he ends up with a son, Y Dios le dice a David, and God says to David, yo lo veo a él I see him como mi amado. like my beloved one. Porque Dios Because God, restaura tu fracaso. he restores your failures. Amen, amen. Escucha, Praise y God. lo primero que tiene que un hombre hacer And the first thing a man should do para que Dios restaure su fracaso so that God may be able to restore his failures, es escuchar la voz de Dios. it is to listen to the word of God. El problema grande es que nosotros no escuchamos la voz de Dios. The biggest problem that we have is that we don't listen to the voice of God. Escucha, David escuchó la voz de Dios, David heard the voice of God, aunque la sentencia era dura. even though that the sentence that was about to come to his life was hard. Escucha lo que dice 2 Samuel 12, 13 a 14. Look at what 2 Samuel 12 verses 13 through 14 say. Dice, David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you, and you won't die for this sin. Nevertheless, because you have shown utter contempt for the word of the Lord, by doing this, your child will die. Él escuchó la voz de Dios. David heard the word of God. Para empezar tu restauración, So that you may be able to start your restoration, tienes que obedecer la voz de Dios. you need to obey the word of God. Y la voz de personas que Dios ha puesto en tu vida. And the word of people that God has put around your life. Dios no le habló a David en voz audible. God did not speak to David with audible voice. Él mandó a su siervo a hablarle a David. God sent his servant Nathan to speak to David. Escucha, ¿tú sabes cuál fue el problema de Salomón? You know what's the problem of Solomon? Salomón empezó bien Solomon, he started good y terminó mal and he ended up wrong porque él no escuchaba la voz de Dios. because Solomon did not listen to the word of God. Escuchaba las voces de gente que adoraba otros dioses. Solomon, instead of hearing God's voice, he used to hear other people that worship other gods. Estaba oyendo los otros días. And I was hearing the other day, Salomón fue uno de los únicos reyes en Israel, en Jerusalén, Solomon was one of the only kings in Jerusalem que no había un profeta en su palacio that did not have a prophet in his palace que le dijera a él lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. that would tell Solomon the things that he's doing right and the things that he's doing wrong. El hombre más sabio del mundo. And Solomon was the wisest man in the world. Pero empezó entonces a poner su confianza en su sabiduría y no en Dios. But Solomon started putting his confidence in himself and instead of God. Ten cuidado cuando tú pongas tu confianza en tu conocimiento y no en la palabra de Dios. Be very careful when you start putting your thoughts in your about yourself instead of putting the thoughts of the Word of God. Porque ahí vas a parar el proceso de restauración en tu vida. Because that's where the process of restoration is going to stop in your life when you stop hearing the Word of God. Escucha, no solamente es oír la palabra de Dios. It's not only to hear the Word of God. Segundo, Second, tienes que arrepentirte. you also need to repent. Porque mucha gente oye la palabra de Dios Because a lot of people, they hear the Word of God y hasta pueden llorar, and they may be crying, pero no se arrepienten. but they do not repent. Para tú empezar el proceso de restauración, For you to be able to start that process of restoration, tú tienes que arrepentirte. you need to repent. Y arrepentirte es tener dolor por lo que tú estás haciendo y no volverlo a hacer más. Darte la vuelta a lo que estás haciendo mal. Repent is to have a hurt feeling inside for what you're doing and not do it again.
and turn away from it and never do it again. Para que Dios te restaure. So that God may be able to restore you. Oye la palabra de Dios Listen to the word of God, y tienes que arrepentirte. and you also need to repent. Escucha lo que dice Salmo 51, 3, 4. Listen to what Psalms chapter 51, verse 3 and 4 says. David escribe este salmo después que peca. And David, he writes this psalm after he commits adultery, sin. Él dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo. For I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Against you, and you alone, have I sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. Mucha gente siempre está protestando delante de Dios. A lot of people always complaining in front of the Lord. Oh, no sé por qué me pasa esto. Oh, I don't know what this is happening. Oh, pero ¿por qué estoy pasando por esta? Oh, why I'm going through this. Hay gente que dice, estoy pasando la de Caín. A lot of people say, I'm going through the one of Cain, Oh, estoy pasando la de Job. or I'm going through the one of Job. No proteste. Stop complaining. David se arrepintió David repented, y le dijo a Dios, and he said to God, tu juicio your judgment es justo. is just. Wow. Praise God. Para tú empezar en esa restauración total, So that you may be able to start in that complete restoration, tú tienes que arrepentirte you need to repent y aceptar lo que Dios tenga para tu vida. and accept the things that God has for your life. Dios perdona nuestro pecado, God forgives our sins. pero siempre hay consecuencia de nuestro pecado. Amen, amen, amen. But there is consequences for our sins. Vamos a decirle a Dios, Let's tell God, tú eres justo. you are just. Ayúdame a servirte y a hacer tu voluntad. Help me to serve you and do your will. Mientras estemos quejándonos, While we're there complaining, no vamos a recibir esa restauración total que quiere darnos. we are not going to receive that complete restoration that He is looking to give us. Él oyó la voz de Dios. He heard the voice of God. Él se arrepintió. David repented. Lo tercero, And the third, hizo lo correcto. he did the correct things. Lo primero que él hizo cuando él supo que el esposo de Betsabé había muerto. The first thing that he did when he knew that the husband of Bathsheba died, Que él lo mandó a matar. that David himself sent to kill him, Y él creía que nadie se había dado cuenta. and he thought that nobody knew about that, Pero Dios se había dado cuenta. but God knew about that. Lo primero que hizo David fue The first thing that David did, casarse con Betsabé. it was to get married with Bathsheba. Él quería hacer lo correcto. This man wanted to do the correct things. Él quería la bendición de Dios. He wanted the blessing of God. Tú no puedes tener la bendición de Dios siendo lo incorrecto. You cannot have the blessings of God while you're doing the incorrect A mí things. me impresiona cómo la gente ahora quieren que oremos por ellos y ellos haciendo lo incorrecto. It just blows my mind when I see people asking me to pray for them while they're doing the things that they shouldn't be doing. No, mientras tú hagas lo incorrecto, Dios no te va a bendecir. Punto y se acabó. Amen, amen, amen. While you're doing the things that are not right, God is not going to bless you. Period and final. Dios te quiere bendecir, God wants to bless you. pero tienes que hacer lo que es correcto. But you need to do what is correct. Amen, amen, amen. Dios no puede ir en contra de su palabra. God cannot go against His word. Porque ahora todo el mundo es sensitivo. Because nowadays everybody's very sensitive. Ahora tú tienes que tener cuidado cuando hablas porque alguien se ofende. Because nowadays you gotta watch it with what you say because people get offended quickly. Yo no veo a alguien cuando sé después de 3 semanas fue por algo que yo dije, yo ni me acuerdo lo que dije porque la gente se ofende ahora por nada. Because people nowadays they get offended for nothing. So you say something and then 2-3 weeks later they start talking about something and I don't even remember what it was about. Pero si tú quieres la bendición de Dios, But if you want the blessings of God,
haz lo que es correcto. Start doing what is correct. No importa lo que tú has hecho hasta ahora. It does not matter what you have done until now. Dios no lo va a tener en cuenta. God is not going to put that into account. Si tú empiezas a hacer desde hoy lo correcto. If you start doing from today on the correct things, He will not have that in place. Or think about it. Escucha la voz de Dios. Listen to the word of God. Arrepiéntete. Repent. Haz lo que es correcto. Start doing what is correct. Y último, And last, David David, aceptó la voluntad de Dios. he accepted the will of God. Escucha, hay muchas situaciones There's a lot of situations que tú tienes que sacudirte de ellas that you need to shake it off of you y levantarte. and get up. Sacúdete. Shake yourself off. Mientras sigas en esa situación, no vas a prosperar. While you still in that situation, you ain't going to prosper. Mientras sigas llorando por algo que no tiene remedio, no vas a prosperar. While you still crying for something that does not have remedy, you're not going to prosper. Escucha lo que dice la Biblia. Listen to what the word of God says. Escucha, David estaba llorando David was crying when he was saying this. porque el hijo que había nacido de esta relación estaba enfermo para morir. Because the child that was about to be born. No, from he this- was born already. That was born already from this relationship that he shouldn't have had. Estaba enfermo de muerte The kid was already sick and ready to die. y estaba bien enfermo. And this child was very sick. Y aunque Dios había dicho que iba a morir, And even though God has said that he was going to die, David tenía la esperanza que Dios cambiara de mente. David still had the hope that God would change his mind. Y David se quitó las ropas reales, And David took all his clothes. estaba ayunando, And he was fasting. estaba llorando And this man was crying. y estaba lleno de ceniza. And he had ashes all over him. Y la gente estaba preocupada. La gente venía, por favor, come. And people used to come to David and say, please eat, David. Él Eat. decía, no, And David said, no, yo I'm not tengo gonna que eat. orarle a Dios. I got to pray to God. Y la gente estaba asustada. And the people around him they were scared. El día que ese niño muera, The day that child died, David se muere también. King David would die as well. Si es ahora que está vivo, está así. If he's acting the way he's acting now and the baby's still alive, ¿Qué será cuando muera? what would it be if that child died? Escucha lo que pasó cuando el niño murió. But listen to what happened when the child died. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Then David, 2 Samuel 12, verse 20. Then David got up from the ground, washed himself, put on lotion, and changed his clothes. He went to the tabernacle and worshiped the Lord. After that, he returned to the palace, and he was served food and ate. Escucha, aceptemos la voluntad de Dios. Let's accept the will of God. Si Dios decide sanarte, If God decides to heal you, alábale. worship him. Pero si decide no sanarte, But if he decides not to heal you, alábale. worship him. Levántate. Get up. Sacúdete. Shake it off Dale gloria a Dios. and give glory to God. En la situación que tú estés hoy, In the situation that you may be encountering today, confía en la voluntad de Dios. have confidence in the will of God. Pero si Dios no te contesta de acuerdo a tu petición, But if God does not answer your plea according to your petition, levántate, get up, sacúdete shake it off, y alaba a and Dios. worship God. ¿Tú sabes por qué nació Salomón? You know why Solomon was born? Porque David se levantó, Because David got up, se levantó, comió, he got up, he ate, alabó a Dios he worshiped God, y después fue donde estaba su esposa and then he went to where his wife was. y de ahí nació Salomón. And then from that, Solomon was born. Total restauración. Complete restoration. Glory be to God. Uf.
Levántate. Get up. Sacude todas esas cosas. Shake off all those things around you. Sacude esas amistades que te están Shake off parando. those bad friendship that is tying you down. Sacude todo lo que te está parando de tú llegar a esa restauración. Shake off everything that's stopping you from you getting to that restoration. Hay un problema grande en nuestros medios hoy. There's a big problem in the midst of us today. Ahora todo el mundo es bueno. Nowadays, everyone is good. Todo el mundo es bueno ahora. Everybody's good now. Me impresiona eso And that impressed me. porque a Jesús un día le dijeron bueno. Because one time they told Jesus that he's good, Él dijo no, and he said, no, yo no soy bueno. I'm not good. Pero ahora todo el mundo es bueno. But nowadays, everyone is good. A mí me gusta ver el show 360. I love to see that show that is called 360. Es un reality show It's a reality show. de detective investigando muertes. A detective investigating death. Y tienen una máquina que llaman 360, que esa máquina escanea alrededor de donde pasó el crimen. Y esa máquina con la información, ella hace un recuento de cómo ese crimen pasó. And they have a machine that gives a 360 of everything that happened around that time. And then that machine gives an information of how that death occurred. Los otros días mataron a un muchacho, The other day they killed a person, 18 años. 18 years of age. Cuando le preguntaron a la mamá, When they asked the mother, él era bueno, oh, he was good, pero muy bueno. but real good. Él no le hacía daño a He nadie. did not do harm to No nobody. sé por qué le pasó eso. I do not know why that happened to Y him. le preguntaba, pero no, And they asked her, no, es muy bueno. he is real good. My baby. That's my baby. La policía empezó a buscar su cuarto. The police started looking into the kid's room. Encontraron marihuana para vender. They found marijuana to sell. Encontraron cigarrillos ilegales para They vender. started seeing cigarettes, illegal cigarettes to sell. A él lo mataron por eso. And they killed this child for that. Porque estaba vendiendo eso en el territorio de otra persona. Because he was selling these things in the territory of someone else. Pero para la madre, él era muy bueno. But to the mother, he was real good. Escucha, nadie es bueno en esta tierra. Listen, no one is good in this world. Y te voy a decir algo más. Y si no conoce a Cristo, peor todavía. And I'm going to tell you even more. If the person does not know Jesus Christ, even worse. Es con Cristo y no somos buenos. It is with Jesus Christ and we're not good. Imagínate una persona sin Cristo. So imagine a person without Christ. So sacúdete So shake it off. todas esas malas influencias. All those bad influences. No importa quién sean, hermano. It does not matter who it may be, my brothers. Tu salvación vale más que cualquier cosa. Amen, amen, amen. Your salvation is worth more than anything. Praise God. Cuando el niño murió, When that child died, David se sacudió. David just shake it off. Dijo, ya yo no puedo hacer más. He said, I cannot do anything else. Yo no lo puedo resucitar. I cannot resurrect this child. Hay problemas que tú no tienes la solución y nunca la vas a poder tener. There's problems that do not have resolution, and you will never have that resolution either. So tú tienes que sacudirte So you need to shake it off y empezar a caminar en una total restauración. and start walking in that complete restoration. Dios te quiere restaurar en este día. God wants to restore you in this day. No importa tu pasado, It does not matter your past. no importa lo que tú has hecho, It does not matter what you have done. lo que importa es lo que Dios quiere hacer contigo. What matters is what God wants to do with you. Vamos a estar de pies. Let's stand. Hoy es un buen día. Today is an awesome day. Si tú quieres If you want to, restauración, if you want restoration, si tú quieres que tu fracaso if you want that your failures, Dios lo convierta God may convert them en una total restauración, in a complete restoration. hoy es un buen día Today is an awesome day para que tú pases al frente. so that you may be able to pass to the front. Y lo que vamos a hacer es orar por ti. And the only thing we're going to do is just pray for you. Oraremos por ti We will pray for you para que Dios te ayude so that God may be able to help you a llegar a esa restauración. to be able to get to that complete restoration.